What's up pala sa ating part 3 guys? Red and cook nga pala guys. Let's go, tingnan natin guys. Ayun, parang luto na guys. Tingnan guys. Ito nga guys. Ito, sasalaan na natin guys. Let's go. Oh, diba? Ang lupit. So ito na yung uyog-uyogin natin guys. Para wala ng tubig. Let's go. Iuwad muna natin to. Lagay natin dyan. Tapos kunin natin to. Tapos lagay natin. Okay. Tapos timplahan natin. Kuha muna tayo ng Caesar. Yung gunting. Wala naman guys. Wala naman dito. Okay. Ito. Umulan pa guys. Diba guys? Wala naman dito guys. Wala naman guys. Ito lang natin yung kutsilyo guys. Naputol na. Ito naman guys. Naiwan. Let's mix. Bob na guys.